Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que votre préparation se passe à merveille. اليوم غادي نبداو une nouvelle série ديال les figures de style. À chaque fois غادي نشوفوا dans une vidéo 2 ou 3 figures de style على حسب le groupe auquel elles appartiennent. Donc اليوم غادي نبداو les figures d'analogie هما les plus faciles. غادي نشوفوا la personnification et l'allégorie. Deux figures de style اللي كيتغلطوا الناس بزاف وما كيعرفوش يديروا الفرق بيناتهم. Donc aujourd'hui on va régler ce problème. حتى واحد ما غادي يخرج من هاد لا فيديو وهو ما عارفش la différence entre la personnification et l'allégorie parce que ce sont deux figures de style très nuancées بيناتهم واحد الاختلاف صغير بزاف. Nous allons commencer d'abord par la personnification. Tout d'abord غنشوفوا la définition ديالها. C'est donner une caractéristique humaine كنعطيو خاصية ديال الانسان à un objet ou un animal كنعطيوها للجماد اولا حيوان. Donner une caractéristique humaine à un objet ou un animal, un objet inanimé. فاش كنقولوا inanimé c'est-à-dire qu'il n'est pas animé ما كيتحركش. Donc هذيك la caractéristique humaine كتكون une parole مثلا ولا une pensée, c'est des choses اللي كيقدر يديرهم غير الانسان. فاش كنقولوا كيتكلم شي واحد كيتكلم on parle d'un être humain, ما يمكنناش نقولوا la table parle ou la chaise pense. هادو c'est des objets inanimés qui ne peuvent ni penser ni parler. دائما la personnification كنعطي خاصيه ديال الانسان الجماد اولا حيوان. عقلوا عليها مزيان حيت هاد النقطه هذه مهمه هي اللي غتخلينا نفهموا l'allégorie. Donc les figures de style باش نكونوا فاهمين une figure كتعاوننا باش نفهموا une autre figure. غنشوفوا مثلا بلي la métaphore كتعاوننا باش نفهموا la comparaison, la métonymie كتعاوننا باش نفهموا la synecdoque. بزاف ديال les figures de style وحده كتكمل الاخرى وحده كتعاوننا باش نفهموا الاخرى. Donc اليوم la personnification et l'allégorie بيناتهم واحد نيونس صغيره بزاف. بعض المرات كنلقاو باللي في une seule figure de style كاينه la métaphore, كاينه la comparaison وكاينه la figure اللي كنقراو اليوم اللي هي la personnification. وبزاف ديال التلاميذ كيبقاو يتسائلوا واش هذه c'est une métaphore ولا une personnification. Il faut savoir que la comparaison et la métaphore هما deux figures اللي كيعاونوني باش نبني la personnification. ضروري كنستعمل هاد لي دو figures الاغلبيه لي دو au même temps ولا غير وحده فيهم pour essayer de construire la personnification. غادي نعطيو واحد l'exemple simple ديال Antigone, un exemple de personnification. إلا عقلتو la première scène فاش Antigone كترجع le palais à l'aube كتكون خرجات pour enterrer son frère, la première tentative كدير la première tentative كترجع le palais, elle rencontre la nourrice وكتقول ليها le jardin dormait encore. Donc هاد la phrase هادي ديال le jardin dormait encore c'est une personnification parce qu'on a donné une caractéristique humaine au jardin. قلنا le jardin باقي ناعس, جردة مازال ناعسة. Donc خدينا واحد l'objet qui est inanimé اللي هو le jardin وعطيناه une caractéristique humaine خاصية ديال إنسان. C'est pour ça كنسميوها la personnification. الانسان جاتنا من لو مو personne. هاد لا بيرسونيفيكاسيون هادي كنلقاوها خصوصا في لي زيستوار ديال الوليدات الصغار اللي كيكونوا دي زانيمو عندهم اون فورم بريسك هومان وكيهضروا وكيتحركوا بحال الانسان عادي. وغادي نلقاوها مثلا في لي فابل دو لا فونتين. جو سوي سور كو فو لي كونيسي. لي فابل دو لا فونتين c'est des petits poèmes اللي كتكون فيهم قصه ديال un animal qui parle et qui vit comme un être humain. هذيك les fables de la fontaine فيهم اكثر من 125 animal, plus que 125 animal اللي كيهضر وكيمثل في هذيك القصه comme un être humain. et derrière chaque histoire كاينه une morale, كاينه واحد الحكمه, واحد القصه كيخصنا نستافدوا منها. دونك هذوك les fables de la fontaine انا بيرسونيلمون مازال لحد الان كنقراهم وكنحفظهم parce qu'elles m'aident beaucoup, كيعاونوني في la mémoire parce que comme vous savez à partir d'un certain âge ما كنبقاوش نقراو بزاف, ما كنبقاوش نحفظوا الدروس بزاف. دونك لا ميموار ديالنا ما كنخدموهاش tous les jours خصوصا في الحفاظه. pour continuer de faire travailler ma mémoire كنحاول مره نحفظ une fable de la fontaine, surtout دوك اللي كنا حافظين في الصغر ديالنا ونسينا بحال la cigale et la fourmi, le corbeau et le renard. non seulement كيعاونونا في la mémorisation ولكن كيعاونونا حتى في la prononciation et la diction. C'est pour ça بغيت نقول لكم que prochainement on va essayer de faire des vidéos اللي غادي يعاونونا في la prononciation et la diction باش نتعلموا كيفاش نطقوا مزيان الفرنسيه. باسكو بزاف ديال الناس كيقراو مزيان الفرنسي, كيقراو لي ريغل دو غرامير, كيحفظوا لي ريغل دورتوغراف, كيحفظوا لو فوكابولير مزيان, ils savent construire des phrases, ولكن à l'oral ils ne savent pas parler, ils ne savent pas bien prononcer هذوك الكلمات. وهذا الشيء اللي كيبينهم انهم ضعاف في الفرنسيه. واخا يكون عندك ان باجاج كي اكستريمون لور, اكستريمون ريش ان فوكابولير, الا ما كنتيش كتنطق مزيان كتبان دائما انك ما كتتقنش هذيك اللغه وما كتعرفهاش
C'est pour ça qu'on va essayer aussi de faire des vidéos, des exercices de diction et de prononciation. نرجعوا دابا les figures de style ديالنا غادي ندوزو l'allégorie. شفنا l'exemple ديال Antigone, le jardin dormait encore. غنشوفوا دابا l'allégorie وشنو الفرق بينها وبين la personnification. Alors l'allégorie حتى هي la définition ديالها c'est qu'on donne des caractéristiques humaines. كنعطيو خاصية ديال الانسان ولكن لما كنعطيوها هاد المرة ما كنعطيوهاش لجماد ولا حيوان، كنعطيوها تو سامبلومون شي حاجه ابستريت، كنعطيوها لابستري، شي حاجه اللي غير ملموسه ماشي ملموسه. دونك لا بيرسونيفيكاسيون كنهضروا على شي حاجه كونكريت اللي يمكن لينا نقيسوها، يمكن لينا نشوفوها بحال لي زانيمو اي لي زوبجي. ولكن l'allégorie c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir, c'est quelque chose d'abstrait. غادي تقولوا لي بحال هاد الحاجه اللي abstrait, c'est tout simplement comme le temps, la liberté, le courage, les sentiments, les qualités, les défauts, les principes, هادو كلهم نقدروا نلقاوهم في l'allégorie parce que ce ne sont pas des objets, ce ne sont pas des animaux. هادو غير احاسيس، مشاعر، des adjectifs qu'on utilise au quotidien اللي نقدروا نعطيوهم خاصيه ديال الانسان. فاش كنقولوا مثلا بالعربيه الوقت كيجري، on le dit même en français, le temps court. Le temps court, c'est une allégorie, ce n'est pas une personnification. Parce que le temps n'est pas concret. Le temps, le waqt, ماشي شي حاجة ملموسة، ماشي بحال la table ou la chaise. Le temps, c'est quelque chose d'abstrait. Donc quand on parle d'abstrait, وكنعطيوه خاصية ديال الإنسان comme courir, parler, penser, هاد les verbes كاملين اللي كيخصو الانسان. هنا كنهضروا على l'allégorie. عندنا واحد exemple في le dernier jour d'un condamné, une jolie petite plante jaune jouait avec le vent. Donc هنا عندنا le verbe jouer. Normalement qui joue, c'est l'être humain, c'est les enfants qui jouent. Avec qui? Avec le vent. كتلعب مع الريح, avec le vent. الريح ماشي شي حاجه ملموسه, ce n'est pas un objet, ce n'est pas un objet inanimé et ce n'est pas un animal. C'est quelque chose de d'abstrait, ماشي concret, غير ملموس. Donc هنا كنقولوا jouer avec le vent. Automatiquement c'est une allégorie. كون قلنا jouer avec la table, jouer avec le mur, jouer avec un ordinateur, ديك ساعات غادي نسميوها une personnification. ولكن هنا ما عندناش شي حاجه concrète, c'est abstrait, donc كنسميوها une allégorie. عندنا un deuxième exemple حتى هو من le dernier jour d'un condamné. Cette pensée seule et jalouse chassant toute distraction. Cette pensée seule et jalouse chassant toute distraction. فاش كنهضروا على la pensée وكنعطيوها خاصيه ديال les humains, seul et jaloux, هنا كتسمى حتى هي allégorie parce que la pensée on ne peut pas la toucher, on ne peut pas la voir, c'est quelque chose d'abstrait. ولكن عطيناها واحد les deux caractéristiques humaines اللي هما seul et jalouse. La solitude et la jalousie اللي هما des sentiments اللي كيكونوا غير عند الانسان, غير عند l'être humain. Donc هنا غادي نكونوا سالينا les deux figures de style ديالنا, شفنا les nuances اللي بيناتهم, la différence ما بين la personnification et l'allégorie. Mon explication était assez claire et j'espère qu'à partir d'aujourd'hui vous ferez la distinction entre la personnification et l'allégorie. Donc كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جايه باش نشوفوا d'autres figures de style.